poner para grabar, pero ninja. Entonces, está grabando ahí. Muy bien, buen día Natalia, ¿cómo estás? Buen día, Popo. Popo. Buen día, gente, ¿cómo están? Vamos a seguir con la clase de sistema renal. Después, ni escriba y payegna, ¿eh? Todavía me acuerdo, Gina, ahí de la parte que escribiste todo mal. Eso quedó para la historia, ¿eh? Por lo menos así aprenden, ¿eh? Escribiendo mal, pero igual, lo importante es aprender. Después vamos a ir corrigiendo. Uréter, de esta vez. Terminamos la parte de riñones y ahora vamos a uréter. Que uréter eh, va a ser la comunicación entre el riñón y la vejiga. Uréter, que vamos a tener del lado derecho y del lado izquierdo, es muy importante ver las diferencias. Primero, primera cosa, importantísima, uréter masculino y uréter femenino es igual, ¿sí? Uréter masculino, uréter femenino es igual, no hay diferencia. Ahora, cuando hablamos de uretra, uretra que va a ser da bexiga para abajo, ¿sí? Desde la vejiga al exterior. Uretra, ahí sí es bien diferente masculino y femenino, ¿sí? En la uretra masculina tiene que recorrer todo el pene y la uretra femenina es bien más corta. De ahí también que es más fácil de tener infección urinaria. Uretra es que muda. Aquí en uréter, la misma cosa. Bien igual. Entonces, uréter que va a ser un conducto que va a comunicar. Y esa descripción es muy interesante. Los brasileños aquí fican medio perdidos, por eso debemos interpretar bien, aprender el español. El uréter es un conducto largo y fino. Está contradiciéndose aquí. Si fue en portugués, más no es portugués, ¿sí? Él es un conducto comprido eh, y bastante fino. Es largo y fino, que va a ir desde el riñón, la parte bien superior, al nivel de la primera, segunda vértebra lumbar, hasta la vejiga, que la vejiga se encuentra en la pelvis, bien abajo, atrás del pubis. Pubis. Entonces, comienza en el riñón, precisamente comienza en la pelvis renal, de ahí es que recuerdan, pelvis renal es la estructura que va a formarse por la unión de los cálices mayores del riñón, cálices mayores, ¿no? Sabes. Entonces, aquí estamos viendo que urete, primeramente, esta imagen, Chirouse aquí gran parte del tubo digestivo, el intestino delgado, intestino grueso, y ahí vemos como primero, riñón es bien posterior, riñón está este sí, está grudado, grudadísimo, es totalmente inmóvil, está bien posterior, grudado en la pared abdominal posterior, riñones, y los uréteres también, es bien posterior, él va a ir descendo aquí, ó. Ele vai descendo bem posterior, grudado na parede abdominal posterior. Só que, vamos colocar aqui Atlas E3D. Ele vem bem posteriormente e logo ele vai ir parar ele vai ir parar en la vejiga y la vejiga es una estructura que se encuentra bien para frente. Entonces, vamos a aproximar aquí. Upa, ahí estamos viendo el riñón, riñón, y ahora vamos a girar ossos. Fica só rim. Ó, los riñones y uréteres están grudados en la pared abdominal posterior. Vamos a colocar de nuevo aquí para entender. Ó, bem posterior. Y después, eles vão lá embaixo y terminan en la vejiga. Só que vejiga es una estructura que se encuentra bien para frente. Aqui vemos como los uréteres, eles vão fazer toda uma... Aqui, vamos fazer isso.
Un momento. Aí. O ureter vai vir grudado aqui atrás, depois faz uma curva, vai para frente y termina en la vejiga. ¿Eh? Los uréteres, así como los riñones, están adheridos a la pared abdominal posterior por detrás, pasando por detrás de el peritoneo, peritoneo. De ahí que son retroperitoneales. ¿Eh? Retroperitoneales. Muy interesante. Entonces, el trayecto de los uréteres se divide en varias regiones que vamos a encontrar primeramente un trayecto en la región lumbar y luego vamos a encontrar un trayecto en la pelvis, en la pelvis. Cuando en la región lumbar, él va a ser la parte que va a estar bien grudado en la pared abdominal posterior. En la región lumbar, los uréteres son dos. Los uréteres están grudados a la pared abdominal posterior y luego hace una curva y se dirige para frente anteriormente para ir parar en la vejiga urinaria y ahí va a relacionarse con sifominina con el útero, ¿no? Y ahí que viene la complicación de la cirugía de histerectomía. Después voy a mostrar una cirugía aí. Não sei se. No, hoje, talvez à tarde vamos ver isso. Entonces, trayecto de los uréteres 2, que va a ser región lumbar, de aquí más o menos, y aquí también, y luego que ve bien posterior, grudado a la pared abdominal posterior, y luego tiene una curva y ven para frente. Y ahí va a terminar nessa estrutura. Aqui não está aparecendo a bexiga, primeiro. ¿Sí? Isso aqui é útero. Útero cortado, ya retiró el útero para ver el trayecto de los uréteres. Y atrás dele, el recto. Recto. En la frente del útero, vejiga. Eita. Vejiga. Y aquí entonces, trayecto lumbar, que viene adherido a la pared abdominal posterior. Y luego, opa, aquí una vista lateral. Vemos, isso aqui vai ser ureter. Isso aqui, ele vai para frente. Y ahí termina en la vejiga que está aquí. Atrás del pubis. ¿Eh? Vejiga que es una estructura bien anterior, ven para frente. Y los uréteres entonces tienen que hacer toda esa curva para ir terminar en la vejiga. Hay una imagen aquí bastante interesante, una vista superior de la pelvis. ¿Eh? Colocar aquí. Esto va a ser vejiga. Esto va a ser el útero, pero cortado ya se ha ido el útero. Recto. Aqui vai ser o pubis, não está aparecendo muito, mas pubis na frente de la vejiga, pubis del hueso, unión de los dos huesos coxales. Y ahí vemos como ambos uréteres, uréter vai ser essa estrutura aqui, gente. Opa. Essa estrutura aqui. Esse y ese. Vendo de cima, a vista superior aquí. Y ahí penetran en la vejiga. Y aquí, bastante interesante, cuando están operando, van a frente, cuando están operando un útero, una retirada de útero, histerectomía, ¿bien? Y cuando se hace una histerectomía total, vamos ver, se tiene que, en esa imagen da para ver bien. Esto aquí es el útero, para baixo del útero va a ser vagina. Y cuando se hace una retirada de útero, se tiene que pinzar, clampar aquí esta región. Clampa aquí. Y ahí retira todo y es aquí. Só que cuando, primero, para tirar o colo do útero, não vou entrar nesses detalhes, mas
Histerectomia total, que é retirada del cuello uterino, colo do útero, tem que ir bem baixo, quanto mais baixo aqui, melhor, para retirar todo o colo do útero. Só que, do lado del colo del útero, nesta imagem, vamos ver que del lado del cuello uterino pasan los dos uréteres. Entonces es una estructura bastante delicada, es la parte más difícil de la cirugía porque ahí se tiene que ir rente al uréter, ir raspando el uréter, muy perto del uréter, mas sin pegar en el uréter, por favor. Pegou no uréter, o rim acabou com o rim, ¿sí? Porque el uréter es la estructura que va a drenar la orina del rim. Esta parte de la histerectomia é a parte mais difícil. E ainda mais que é lá embaixo na pelvis. Mesma coisa que você estiver operando, arrumando o fundo de uma, como le dizem, um balde, em português creo que é balde. É a mesma coisa, assim, de um balde. ¿Sí? Você tem que enfiar a mão lá no fundo e trabalhar. El trabalhar na pelvis, mais ou menos parecido. É bem profundo, não há muito espaço e ainda tem um reto aqui atrás. Tem que cuidar para não pegar no reto. Na frente tem bexiga e não pode pegar na bexiga. É complicado. Para os lados tem os uréteres, não pode pegar nos uréteres. É uma, é uma coisa bem interessante. É um desafio da cirurgia isso. Muy bien. Continuamos en la descripción de los uréteres, que los uréteres, hablamos de la porción superior ahí en la región lumbar, que se va a llamar porción abdominal. Luego, cuando hace la curva y va para frente, que se va a llamar porción pélvica. Y cuando los uréteres están atravesando ya la pared de la vejiga, trayecto más corto que va a llamarse porción intramural. Porción intramural es cuando los uréteres están atravesando ya la pared de la vejiga, bien corto. O sea que hay una estrategia muy interesante de la anatomía en esa parte para hacer las veces de una válvula. Voy a explicar eso más para frente. Entonces, porción superior de los uréteres que va a ser la porción abdominal. Luego, cuando hace la curva y se dirige anteriormente, se llama porción pélvica. Y la porción intramural que va a ser cuando atraviesa ya la pared de la vejiga. Y uréter derecho, súper interesante. Uréter derecho y uréter izquierdo tienen diferencias en cuanto a comprimento. ¿Ya? Recuerdan que, colocar aquí vemos riñón izquierdo, riñón, pedazo del riñón derecho, ¿ya? Y riñón izquierdo, él es más para cima. Poca cosa, era la diferencia media vértebra lumbar más para cima. El riñón derecho es un poco más para abajo. Eso va a ser la diferencia en el recorrido de los uréteres derecho e izquierdo. Un va a ser más comprido, porque está mais para cima, onde ele começa, e outro vai ser mais curto. É pouca diferença, mas já faz diferença, ¿sí? Então, os uréteres, e isso aqui é muito legal, ureter, e uretra é bem diferente. Parece muito, mas não é, ¿sí? Uréter é comprido. Uréter va a tener aproximadamente unos 30, 35 centímetros. Depende de la altura de la persona también, ¿eh? Pero en promedio tiene un comprimento de 30, 35 centímetros. Y ainda el uréter izquierdo va a ser un poco más comprido, 15 a 20 milímetros, 1,5 centímetros a 2 centímetros más comprido por la diferencia de altura de los riñones, que el riñón izquierdo está un poco más para cima. Poca cosa, mas sim já faz diferença. E uretra, para entender, uretra que vai ser, vamos en el Atlas, cadê? Aqui. Vai? Aí.
Vamos a ver aquí, colocar de frente, aquí así. Ó, uréter va a ser desde el riñón, y eso aquí, desde el riñón, aquí encima, hasta la vejiga. Voy a colocar eso. Uréter, y eso aquí, 30 a 35 centímetros. Y uretra, nesse caso é masculino, né? Uretra bem mais curto, porque uretra vai ser aqui da bexiga para baixo, da bexiga para o exterior já. Uretra masculina va a tener, depende mucho ahí el comprimento del pene, pero va a tener en promedio unos 12 o 15 centímetros. Uretra femenina es 4 a 5 centímetros somente, bien diferente. E quando eu perguntar na prova, sim, eu perguntar na prova, quanto mide la uretra desculpa, quanto mide el uréter masculino, é a mesma coisa masculino, feminino. Uréter masculino, feminino é igual. Uretra é que muda. E sempre cai nisso. ¿Sí? Então, uréter masculino, feminino, a mesma coisa, por favor, gente. Entendam isso. Uretra é que muda, ¿sí? E é um conduto largo e fino, decía lá no começo, porque ele tem um diâmetro de 6 a 8 milímetros somente. É finíssimo. É muito fino. É chato ele. Porque é difícil de encontrar. Primeiro que difícil, rara vez numa cirurgia normal, só se for uma cirurgia urológica mesmo, não vai, nem precisa achar ele. Mas se for uma cirurgia de histerectomia e vai passar lá embaixo, do lado de los uréteres, aí tem que identificar e ter bajo visão direta, ou ficar olhando para ele para não pinçar ele, por favor. Pinço, não precisa cortar para lesionar. Se pinçou o uréter, isso aí já vai causar uma lesão, que depois vai concluir em uma estenose. É bem chato. Então, tem que olhar bem o uréter, sim? Ureter. Muito bem. Não sei o que eu ia falar mais. Ah, legal, legal. Estrecheces que menciona en el libro, y estrecheces sería regiones donde el calibre va a ir disminuyendo, ¿ya? Va a tener unas pequeñas estenosis, más estenosis fisiológica. Se não pensar, não tenho. Não entendi. Pera aí, Nery. Eu tô arrumando aqui um ar que tá muito direto na minha cabeça. Tô congelando aqui. Que eu ia fazer? Profe, então, você pensar, não tem como correr. Não, e por isso não pensa. Você não vai pensar. Você tem que identificar. Na hora que for trabalhar na região onde o ureter passa aí do lado, você tem que identificar ele. Procura até achar, segue ele, né? Depois, à tarde, vamos ver um vídeo disso, bem legal. Você tem que identificar para não pensar. Se pensou, já era. Não tem nada para fazer. É rezar muito, né, para não causar uma estenose. Se cortou mesmo ele, aí até vai, né? Uma vez eu, em um câncer de colho uterino, numa cirurgia que eu fiz, eu tive que cortar o uréter, depois anastomosar, unir os cabos, porque tava complicado. Mas aí até foi não fácil, menos difícil, porque identifiquei o uréter, cortei o uréter, depois uni de novo lá na bexiga. Mas foi quase 7 horas de cirurgia isso. Foi horrível, horrível. Não foi legal, eu gosto. Não gosto de cortar pessoas. Muy bien. Y los uréteres van a tener dos regiones donde el calibre va a disminuir, que es fisiológico, es natural. Estrecheces, que fala aquí, sería regiões donde el calibre diminui, que vai ser no início del uréter y no final del uréter, que va a ser en la unión pielo-ureteral que menciona aquí. Unión pielo-ureteral es pelvis renal, ¿sí?
con el uréter mismo. Y eso aquí, pielo ureteral. Y luego la otra región donde los uréteres, porque son dos, ¿no? Los uréteres disminuyen su calibre fisiológicamente, eso es cuando él va a terminar, es cuando se une con la bexiga. Aí a bexiga vai fazer um esfíncter, às vezes de um esfíncter, e aí diminui um pouco também o diâmetro, esses 6, 8 milímetros que fala de diâmetro, diminui mais ainda, né? Então, aqui, e aqui não está aparecendo a bexiga, mas vamos fazer aqui. Aqui são as regiões onde ele é mais fino. Então, pacientes con cálculo renal, para entender, fines prácticos, pacientes con cálculos renales, esas son las regiones donde el cálculo puede ir, parar, enclavarse, obstruir, ¿verdad? Entonces, la unión pielo-ureteral y la unión del uréter con la vejiga, que va a ser unión urétero-vesical, son las regiones donde se pueden enclavar pedras, litiasis renales, né? Aqui está mostrando a outra região onde ele vai a poder estenosar-se, né? Muito bem. Ah, legal. Voltando aqui. Falou três regiões. Aqui no livro começa a descrever todas las relaciones de la porción renal, la porción pélvica. No vamos a pasar solamente en la última parte de que es la porción intramural. Vamos a hablar de la porción intramural, que la relación ahí cuando los uréteres están entrando en la pared de la vejiga, que se va a llamar porción intramural. Muy interesante. Ó, nessa imagem. Aqui aparece vejiga, vendo a vejiga de frente, né? Y lá en la región posterior de la vejiga, eso aquí va a ser uréter. Aquí, uréter, aquí, uréter. Y elas, muy interesante, porque los uréteres cuando llegan y van a penetrar en la vejiga, no es que él llega y atraviesa reto en seco la pared muscular. Vejiga es un músculo, ¿sí? Que nem estómago, para entender. Entonces, los uréteres no atraviesan en seco recto así la pared de la vejiga. No. Eles llegan aquí en la parte más superior y posterior y ahí comienza a penetrar a pocos las paredes de las capas musculares de la vejiga. Y aquí embaixo, aquí embaixo vai ser cuando él penetra finalmente la pared de la vejiga. Entonces, él va tendo un trajeto oblicuo en la pared de la vejiga, atraviesa aos pocos, súper interesante eso, y eso es una forma, para fines prácticos, eso es una forma de proteger a la vejiga, porque primeramente, riñones están trabajando todo el tiempo, direto, eles não param. O que eles fazem? Filtram a sangue, tiram os detritos, formam orina. Y a orina después va a salir por la pelvis renal, los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, en esa secuencia. Pelvis renal que se une con el uréter y uréter va a conducir la orina hasta la vejiga. Entonces la vejiga constantemente va a recibir orina de los uréteres. Pode acontecer que obstruiu o orifício de saída de la orina, que vai ser para baixo de la vejiga, uretra, né? Uretra. Talvez obstruiu por algum motivo. E os rins não interessa, eles vão continuar trabalhando e vão continuar produzindo urina. E a vejiga é o músculo, a vejiga vai distender-se, né? Vai começar a inchar. Ele vai receber toda a urina até que va a llegar a un punto que las paredes, las capas musculares de las paredes de la vejiga están muy esticadas, muy distendidas, y eso va a comprimir a llegada de los
uréter, né? Porque a capa muscular, porque o uréter vai atravessando aos poucos, né? Então, para entenderem, vamos fazer aqui uma tela branca, né? Isso vai ser capas musculares de la vejiga. E o uréter não é que ele entra aqui e atravessa em seco. Não. Uréter não é assim. Os uréteres, eles vão fazer isso. Chega em la capa, parte externa, e vai atravessando aos poucos. Atravessa aos poucos e daí tem o orifício de entrada. Aqui já vai ser o lumen de la vejiga, né? Então, quando as capas começam a abrir, aí eles vão começar quando a vejiga começa a distender-se, as capas musculares vão começar a fazer uma compressão aos poucos aqui, distende tanto ao ponto de fechar, anular, comprime aqui, faz as vezes de um esfíncter em el uréter, e aí ele anula, já não recebe urina. Isso aí é quando está muito distendido. Quando tem 2, 3 litros de urina, né? Bexiga gigante. Por quê? Se ele continuar recebendo urina, pode perforar-se. Não é que vai explodir, por favor, não é um artefato explosivo, né? Não é que as coisas explodem no corpo humano, não. Podem perforar-se. Não é que não é bombinha para explodir, não é rojão para ficar explodindo, não. Podem perforar-se. Então, a vejiga se protege fazendo isso, né? E quando, aí voltamos aqui, quando os dois uréteres penetran en la vejiga, el orificio de entrada ya, se va a formar esa estructura bien interesante. El trayecto del uréter en la pared vesical es oblicuo, no atraviesa en seco, ele vai acompanhando la capa muscular y va atravesando aos poucos. Y cuando al fin atraviesa completamente la capa de la pared vesical, vamos encontrar uma estrutura anatômica muito interessante, que vai ser isso, vai ser chegada, né, de los dos uréteres, que vai ser, vou colocar negro aqui, chegada de los dos uréteres, que vai ser isso, e a saída, já, orifício de saída de la uretra, perdão, orifício de saída da urina, que vai ser a uretra, e aí se forma um triângulo, né? Triángulo que se llama triángulo vesical, trígono vesical o triángulo de Lietaud. Triángulo de Lietaud. Muy interesante. Anote eso, por favor. Triángulo de Lietaud se relaciona con qué estructura, ¿no? Triángulo de Calot se relaciona con qué estructura. Y ahí va saliendo la triángulo lumbar inferior se relaciona con cuál músculo. Así. Anota que na Natalia. Anota que na bien, Natalia. No me vaya a escribir todo mal ya otra vez, ¿no? Sí, a renegarse. Lietaud. Sí, triángulo vesical o Lietaud. Que eu vou aqui? Ai, não fala que tem de novo. Fábio, boa, Fábio. Anota isso, assim. Talher, hoje vou descansar. Olá, olá, vou falar aqui. Espera aí, vou avisar o povo aqui. Povo del primer semestre. Aí. Aí, já foi o aviso. E aqui continua com vocês, desculpa. Ontem eu operei uma coisa muito interessante. Ontem foi? Sim, ontem eu operei uma coisa muito legal. Um quiste tiroglosso. Um quiste tiroglosso que é no pescoço. Esqueci de filmar, sim? Mas fiz uma live. Hoje foi dia de live. Fiz uma live da cirurgia com meus alunos do quarto ano de cirurgia aqui. Estava mostrando a cirurgia para eles. Do meu celular. Pedi para um acadêmico chato que tinha no centro cirúrgico ficar filmando e mostrando aí. Foi muito legal. É, nem sei por que fiz isso.
Mas foi interessante, gostei. Semana que vem vou fazer de novo isso. Muy bien. Triángulo de Lietaud, né? O trígono vesical. Y ahí pasamos a las arterias. Los uréteres, primero, los uréteres, ahí me adianté, ¿ya? No tienen una arteria que, vamos ver aquí. Ó, uréteres, son dos. Esa estructura aqui. Não existe uma artéria só que vai acompanhar todo o trajeto do uréter e vai dando a vascularização de los uréteres. Não. Ele vai emprestar a artéria dos vizinhos. Aí, então, ele vai ter artérias segundo o trajeto onde ele se encontra. Por exemplo, vai ter artérias na região superior, artérias na região inferior, né, que vão irrigar o uréter. Entonces, las arterias van a dividirse así. Dos grupos. Arterias de los uréteres van a ser arterias largas y arterias cortas. Arterias compridas y arterias cortas. ¿Ya? Entonces, las arterias largas, de nuevo, subdivisión de grupos de arterias de los uréteres, que va a ser arterias ureterales superiores e inferiores. ¿Ya? Arterias ureterales superiores. Esa arteria aquí, esa rama es una rama extrarrenal de la arteria renal, que era arterias ureterales superiores justamente, y las arterias ureterales inferiores que van vir de la arteria umbilical. Isso aí são arterias, sempre vai ser arteria emprestada de los vecinos. Y las arterias cortas del uréter, que son também emprestadas dos vizinhos, nesse caso vai ser arterias emprestadas de la arterias gonadales, das gónadas, né? Que vai ser, se for menino, é arteria testicular, testículo, e se for menina, ovário, né? Arteria ovárica. Estas van a ser las arterias cortas. Y en la parte B inferior, ya casi penetrando en la vejiga, vamos a encontrar las arterias que van a ser emprestadas da própria bexiga, que van a ser arterias vesical inferior, o puede ser ramas también de la arteria uterina. Que lembrem, útero y bexiga están bien relacionados. Bexiga na frente, útero atrás. Y atrás do útero, el recto. Bem complicado essa cirurgia de, de histerectomia. Certo. Entonces, arterias largas y arterias cortas. Arterias largas van a ser na região superior, que vai ser aqui em cima, van a ser emprestadas de los vizinhos, sempre, sempre van a ser emprestadas dos vizinhos. Na parte superior, que vai ser emprestada de las arterias renales y la parte inferior que va a ser emprestada de la arteria umbilical. Só eso, só eso. Luego, en el siguiente capítulo que habla sobre el conjunto reno-ureteral en el ser vivo, no precisa, pula ese capítulo y vamos directamente a vejiga urinaria, que vamos a continuar esta tarde. Esta tarde vamos a continuar vejiga urinaria.